Ionization energy of hydrogen atom from Lyman series. Before we go to definition of ionization energy, kita nak faham dulu apa tu ionization. Ionization ni adalah proses kita nak remove elektron daripada sesuatu atom atau sesuatu ion. For example, kita ada hydrogen atom. Ni adalah elektron dia. So, ionization adalah proses nak remove elektron ni daripada atom hydrogen ni. So, macam mana cara dia? First, elektron ni dia kena absorb dulu energy. Bila dia dah absorb energy, dia akan excite, pergi sampailah keluar daripada atom ni. Itulah proses ionization. So, ionization energy can be defined as minimum energy required to remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atoms or ions. That means ionization energy ni adalah minimum energy yang diperlukan untuk remove elektron daripada atom atau ion. Tapi minimum energy ni bukan untuk remove satu elektron je. Tapi minimum energy tu untuk remove 1 mole elektron daripada 1 mole gaseous atoms or ions. 1 mole atoms ni ada berapa atoms? 1 mole atom dia ada 6.02 times 10 power of 23 atoms. So, kalau kita ada 6.02 darab 10 kuasa 23 atoms dan setiap atom tu nak remove satu elektron, berapa banyak elektron yang kita akan remove? Kita akan remove sebanyak 6.02 darab 10 kuasa 23 elektron. 6.02 darab 10 kuasa 23 elektron bersamaan dengan 1 mole elektron. So, in simple words, kita boleh faham ionization energy ni sebenarnya adalah minimum energy yang diperlukan untuk remove 6.02 darab 10 kuasa 23 elektron. Next, we will discuss about how to calculate ionization energy. To calculate ionization energy, first of all, we will calculate the delta E. Delta E ni adalah minimum energy yang diperlukan untuk remove elektron ni. So, to calculate delta E, kita kena ada N initial dan N final. As we know, ionization berlaku apabila elektron ni excite from ground state sampailah keluar daripada hydrogen atom. So, the N initial is N is equal to 1 and N final is N is equal to infinity. First, write the formula of delta E completely, then substitute the value. Please make sure the Rydberg constant used is in unit joule. N initial is 1, N final is infinity. 1 over infinity squared, berapa nilai dia? Nilainya kosong. Kenapa kosong? Sebab 1 over infinity squared ni maksudnya 1 bahagi dengan benda yang terlalu banyak. Bayangkan 1 tu satu cupcake yang kecil. Kita nak bahagikan satu cupcake kecil ni dengan seluruh rakyat Malaysia katakan. So, setiap orang dapat banyak mana? Mungkin dapat habuk je kan? Macam tak dapat apa-apalah. Tu yang kosong tu. So, delta E is 2.18 times 10 power of negative 18 joule. Value ni adalah energi yang diperlukan untuk remove satu elektron sahaja. Sedangkan ionization energy adalah energi yang diperlukan untuk remove 1 mole elektron. 1 mole elektron ada berapa elektron? Ada 6.02 times 10 power of 23 elektron. So, kalau satu elektron perlukan banyak ni energi. So, kalau 6.02 darab 10 kuasa 23 elektron, berapa energi yang diperlukan? So, 6.02 darab 10 kuasa 23 iaitu Avogadro constant, darablah dengan nilai energi ni. So, the formula for ionization energy or IE is delta E, this one, times with Avogadro constant, this one. So, substitute all the value, then calculate, kita dapat 1312,360.
Since delta E is in unit joule and Avogadro constant is in unit per mole, so value ni unit dia adalah joule per mole. Tetapi IE ataupun ionization energy normally unit dia kilojoule per mole. So kita akan convert joule per mole kepada kilojoule per mole dengan cara kita bahagi 1000. So kita dapat 1312.36. So yang ni adalah kilojoule per mole. So inilah energi yang diperlukan untuk remove 1 mol elektron. Energi yang diperlukan untuk remove 1 mol elektron adalah ionization energy. Next, convergence limit. Kalau kita tengok pada line spectrum, first line dan line-line yang seterusnya ni makin lama makin rapat dan akhirnya line tu bercantum dekat hujung. Untuk faham kenapa situasi itu berlaku, kita kena tengok kepada energy difference ataupun delta E. The first line has the lowest energy. So semakin ke kiri, the delta E increases. The value of delta E is inversely proportional to wavelength. If the first line has the lowest energy, that means it has the longest wavelength. So semakin ke kiri, the wavelength becomes shorter. So, as energy difference delta E increase, the wavelength becomes shorter. Therefore, the lines converge or become closer to one another. That means, disebabkan delta E ni semakin meningkat dan wavelength semakin memendek, itulah yang menyebabkan line ni makin lama makin rapat antara satu sama lain. When only a single line is formed in the end, it means the electron is completely free from nucleus. The electron is said to be ionized. That means apabila line ni bercantum dan membentuk single line dekat hujung, maksudnya elektron ni dia dah sepenuhnya bebas daripada nukleus. Nukleus bercharge positif, elektron bercharge negatif. So dia ada daya tarikan antara satu sama lain. So, apabila line ni bercantum dan membentuk single line, maksudnya elektron ni dah berjaya ionize. Ionize maksudnya dia dah excite sampai keluar daripada atom ni. So, elektron ni dia dah bebas daripada daya tarikan nukleus. Kita tengok contoh soalan convergence limit. Calculate the ionization energy of hydrogen if the lines of the Lyman series converge to a limit at a wavelength of 91.0 nanometer. Soalan bagi wavelength convergence limit 91.0 nanometer. Dia minta kita calculate ionization energy. As we know, convergence limit ni menunjukkan elektron dah berjaya ionize. So, dengan wavelength yang kita ada ni, kita akan convert dulu dia menjadi delta E menggunakan formula delta E is equal to Hc over lambda. So, we substitute the value of Planck constant, speed of light and wavelength. Convert dulu wavelength nanometer ni kepada meter. So, kita dapat the delta E is 2.18 times 10 power of negative 18 joule. Delta E yang kita dapat ni adalah energy required to remove one electron. Kalau ionization energy, dia adalah energy required to remove 1 mole electron. So, jadi, ionization energy is delta E times with Avogadro constant. Substitute the value dan kita dapat 1312.360 yang ni unit dia joule per mole. IE biasanya dalam unit kilojoule per mole. So, kita divide by 1000, kita dapat 1312.36 kilojoule per mole. Thank you for watching.